Sanam koge sagun daram saute sagun singgir asa ain napai ge sanam ko menak bon tabona divisibility rules kon ayma lekana ongko nyuru'a porikha na level অনুযায়ী madhyamik na level অনুযায়ী na alada HS na level alada graduation na level alada ado abo to madhyamik ar HS level na bon korawa da onkan hisab tege question ko do bon korawa tai noa chapter khon aro chelkan kukuli ko hijua tehin do ona niye tege bon alochonaya kichu gila প্রশ্ন menaha latar sen ona ko bon nyela পরীক্ষার ko amak gea ar hudi hudi jinis kon ge abo bon korawa karon concept marang clear hiwa tarpore ona talare jahal kana kukuli hiju tobe khan ge abo bon kora dareya ongko do ayma lekan ongko tahena ta concept clear bang talen khan do mukosto lekate do bang hiwa ado ona te bon nyel lege sanam ko bon badaya abo bhag do je noa judi 6 te bon bhaga tale tine chala 6 4 24 noa ko bon khawa kita tar node da 8 nyol lekate 24 kana tale biog lekan tine ayu biog lekan nonde abo bon nyama here tan ono thena nun ko ongko ko nun ku sungkha ko abo mitang rekom mitang leka ko nyutum akat kwa ado ona jahai talare sungkha tahena uni sungkha di chili ko metai le tebon pese bhag khetre re jahai talare jahai ta bon bhage kana uni di chili ko metai bhajjo gongge mane ona muchit sena noa ko do sanam bon badayen ona ade na bhag phol noa do clear ge se bang bhag phol noa ade na jahai tahena ona do bhag phol he se bang ano latar re jahai tahena ona do bai milio len kan tahena bhag phol noa kintu motamuti sanam ko bon diche do hoy akada sebon noa do bon barai ge ha noa do bam bon ado tale unkin barya talare kono kono somoy abo mon ad godok gea okoyta do chili kanai he se bang keti keti ha beshi din por practice lekhan do ado abo adu nuinte anu inte no ona talare jahai tahena uni do ko metai kana bhajjo ko metai kana do bhajjo ar noa are jahai tahena nui do ko metai kana bhajok bhajok ar bhajjo tale mucche re nui jahai tahen kana noa are noa bhag phol nui do bhag phol আর লাতারে যাহাই তাহেন কানা সারিক তাহেন কানায় উনি যদি কানা ভাগ শেষ লাতারে না ভাগ শেষ আর চেতারে যাহাই বন ভাগে কানা যাহাই বন হটিনি কানা উনি গহি কানা ভাজ্য মানে তালা কোড়ারে যাহাইটা বন ঘন্টায় কানা ভাজি কানা উনিটা গে ভাজ্য কয়টা বন ভাজ্য কানা তালারেন যাহাই বন ইয়ে তাহেন কানায় উনি গহি কানা ভাজ্য উনি বন ভাজি কানা উনি বন হটিনি কানা তাই অনকা কাতে বন দিছে থাকে তালারেন দহি কানা ভাজ্য আর যাহাইতে বন হটিনি কানা উনি দহি কানা ভাজক মানে যাহাইতে বন ভাগে কানা tali nuita do yuk kanai bhajok nui do tala ren dhi kanai bhajjo onder ren dhi kanai bhag phol ar muchi ren dhi kanai bhag ses nonde khon ge miteng sutru ko benaw kada teyar akana chelka ono do bhajjo mane uni tala ren sungkha saman koy kotem nyamea bhajok gunito nasena bon mute kak ma ja ko bam jadi bon mute kak kan bhajok bhag phol jok hui kana bhag ses balinya bon bujau kak ma marang sen kon hoito bon hiring kada noa tala khon ge ayma lekan ongko hijua un sumai bangkhan bon ghabra babon nyel urum darea koyta jet ko kanai tale non ka nui bhajjo nyam kutte gire node abo bhajjo tinak kana ates kana tale nui bhajjo saman okoy ko kote bon nyamea jadi bhajok gunito bhagphol jog kate bhagses judi nuku joto bon kora kwa tale abo noa re ja ates menaya nui bon nyamea kelka node bhajok abo re menaya te bon 6 tale 6 tarpor gunito node menaya te ma bhagphol abo bon nyam kede cher tale onate cher আর যোগ কাতে ভাগশেষ তিনে মেনাতে বনা ভাগশেষ অন্ডে লাতার বন নাম কেদিয়া চের তাই নুকিন যদি বন গুণ কিনা তাহলে কিন হিউ কেনা 6 4 24 যোগ 9 চের নুকিন বন যোগ কিন খান আদেশ হিউ কেনা অনে ওনা হাতেতে নটা সূত্র দো ননকা নোয়া তালা খন গে কুকুলি রে ko ema ভাগশেষ তিনে হুই দাড়েয়া বাংখান ko mena ভাগফল তিনে কানা বাংখান ko na ভাজক তিনে কানা বাংখান ko mena bhajjo tinak kana ado ona sutru bon disema
আর নঙ্কা লেখা কাতে বৈষাव কাতে যাহাই মান को मेना कोआ उनको বৈষাव কাতে उनको भी हानते नाते काते उत्तर दो कोराव गानोआ आदा भाज्य समान दबन दिसे दो कामा भाज्य गुणित भागफल जोग काते हुई कना भागशेष नोंडे खन गे नोआ टाइप रेना अंक जहां तिना को एमा नोआ सूत्र खावा काते गे उनको ना मान बৈষাव काते उनको गे हानते नाते काते आबो समान जुदी ओला 6 भागफल जुदी ओला 7 भागशेष जुदी बन नामा 2 ताले ताहल जुदी ना भाज्य तिना कना ताले भाज्य तिना कना उन समय दो चिका कते बन ओडका नुइटा भाजक गुणित भागफल बन करावा 6 गुणित 7 আর যোগ কাতে নুইটা ভাগশেষ মানে हुई कने 2 তাহলে हुई कने 6 7 তে 42 আর 2 যোগ তাহলে हुई कने 44 আদো নোনা অঙ্ক রেগে মনে কাটা বন पे हा হয়তো উনি भागफल दो बनुइया मने का तुनी 7 था भागफल दो बनुइया मेंदा ताला भागफल तिना हुआ ताले भाज्य समान बोबन बाड़ाया भाजक गुणित भागफल আর যোগ हुई कने भागशेष जाय नोआ रे दो बनी ओला ताले भाजक आबोरन तिना मेना तबना 6 गुणित काते नोंडे दा मने का में नुई दो बनुई तबना तान नोआ जायगा आबो x बन ओल दाड़े जहाना के मिटे मन साब दाड़े एटा संख्या को ताले जोग काते भागशेष दो कनाय 2 আর আবরেন भाज्य तो तिना बन नाम कादेया 44 भाज्य बन नाम कादेया 44 abo odok re mena kat bona भागफल तिना कना नुइटा ताले माने x ना मान ताले 6 আর যদি x किन गुनुआ ताले 6x हुआ ABCD संगे जहां टा संख्या गे ताहेनाय वास्तव संख्या अबरेन उनको को गुण लेन खान नो उनका सुर सुर को ओलोआ ओना माने के गुण उनकिन गुण आकार तकिन ओलेना तारपर हुई कने 2 आबो बन बाड़ाया नो ओना समान चिन्ह खन हानते आ नाते जुदी को संख्या को पारमो ताले आकोरेन साइन ते चिन्ह तेत को बदलोआ जहां को जोग को ताहेना उनको तो को बियोगआ बियोग को ताहेना उनको तो को जोगआ गुण को तो को भागोआ भाग को तो को गुणुआ और वर्ग को तो को वर्गमूलुआ नो उनका को बदल चला आदा आबो बन नेले कना 2 नोडे जोग करते मेनाया तार नाते दे बियोगआ ताले तिना होइना 42 होइना आबो बन नेले कना 6 नोडे चेदा करते मेना गुण करते मेनाया ताले नाते चला लेखान भाग करते जुए माने लातारे 6 7 ते 42 ताले आबो बन नाम केदिया x ना मान माने भाजो तिना बन नाम केदिया 7 नो उनका आदा नोडे ना कुकली को उनकाते जहां लेका गे अचूर बिहु थाइन मा मेनखान नोना जिनिस रे आबो हेज कते नुकु जुदी बन बैसियो को आर बन हानते नाते को ताले पूरी आबो ओना ना मान बन नाम दाड़े आदो ओना कॉन्सेप्ट जिनिस को जखन क्लियर होआ तखन निजे निजे तेगे आबो तला रे मन शॉर्टकट दाड़े नेडे रे बन बुझो नाम केदा सनाम को एकटू लैते बन पे माखान बन ओकामा एकटी संख्या के 68 दिए भाग करले भागफल तिना मेन काते नोडे 269 এবং ভাগশেষ 0 হয় সংখ্যাটিকে 67 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে তাহলে উনি যাহাই সংখ্যা কানায় উনি দো 67 তে ভাগে हुआ তারপরে ভাগশেষ তিনায় অডঙ্ক কানা কোনা অল हुआ তাহলে উনি সংখ্যাটা বে তিনা কানায় উনি সংখ্যা মানে গে ভাজ্য তাহলে উনি সংখ্যা গে हुई কানা ভাজ্য তাহলে ভাজ্য সমান আবো বন বাড়ায়া भाजक गुणित भागफल जोग भागशेष
তাহলে ভাজক নোডে তিনে মানে তবনা নোডে মেনে kada একটি সংখ্যাকে 68 দিয়ে ভাগ করলে নুই তবন ভাগে কেনা নুই গে তাহলে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ভাজক গুণিত ভাগফল ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫᱟ ভাগফল ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ 269 তাহলে 269 ᱤᱧ ᱚᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ যোগ কাতে নোডে মেনায়া ভাগ শেষ তে জিরো কানায় জিরো মানে জিরো গে তাহলে নুকু যদি আবো বন গুণ কোয়া তাহলে 68 গুণিত 269 আর জিরো তো চিলি বাং জিরো মানে জিরো গে তাহলে নিলো যোগ করতে মেনায় যাই হোক তাহলে সংখ্যা তো অনটা তিঙ্গুনা তাই নোয়া সংখ্যা তো চেত মেন দাই 67 দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত থাকবে আদো 67 সংখ্যাতে নোয়া দো সংখ্যা দো ভাগ হুইবা আদো নোডে না জিনিস একটু বন দিশে দহো কা অঙ্করে বিভিন্ন রকম কনসেপ্ট को কাজে লাগা আদো ওকা মেথড তেবন করাওয়া ওনা হুইউ কানা মারাং কথা আদো অনকান অঙ্ক যখন বন নামা অনকান গুণ নোডে আর নুইতে ভাগ তখন তো নুকিন দো আবো তো বাম বুন গুণ কিন কারণ গুণ করতে গেলে একটু সময় লসোয়া আর লাটুয়া আর হাঁ 67 তেবন ভাগা তাহলে সময় চালা আদো বো চেক বন চিকে নোডে গে বন কাটাকাটি কাটাকাটি চেলকা বন কাটাকাটি কোয়া যদি কাটাকাটি বাই চালানা তাহলে ওনা সুর হাবি তে তিন ধাও ভাগে চালা কানা আর বিয়োগ সংখ্যাতে আবো বন ওলা যেমন নোডে হুইউ কানা 67 একে 67 যদি বন খাওয়া তাহলে একে সারিজো কানা তাহলে নংকা কাতে বন গেট গায় কানা মানে পুরোপুরি গেট দো বাই চালা কানা ভাগ শেষ তে আজ যাহাই তাহেন কানা উনি তে বন ওলে কানা মানে প্রথম গে 67 তে নুই 68 বন ভাগ কেরিয়া ভাগ কাতে 67 কে 67 হুইউ কানা তাহলে বিয়োগ লেখান একে সারিজো কানা उनी बियोग फल तेगी नोडिंग ऑल कदिया उनी भाग से तेगे नोडिंग ऑल कदिया उनका के नुइटे अपन भागेया नुइटे भागे लेकान तिना हुआ 5 ते जदी बन खावा ताले बिसी केना ताले 4 जदी बन खावा 4 साथे खान 28 हुई कना 28 8 আর 6 4 हुई कना 24 25 26 ताले हुई कना 268 তাহলে 268 আবার 4 তেমন খাওয়া কিনা তাহলে 268 আর নোডে তিনে মেনা তেমন 269 তাহলে তিনে সারিজোয়া একে সারিজোয়া বিয়োগ কলে কান তাহলে চিত্তান রে নুকিন যদি বন গুণ কিনা গুণ ককিনা তাহলে এক এক কে এক তাহলে ভাগ শেষ দো নোয়া গে হুইউগা ভাগ শেষ তাহলে উত্তর দো হুইউগ কান তাবনা এক অপশন নাম্বার বি বিয়োগ লিখিন খান নোডে দো হুইউগ কানা 8 নোয়া রে বন মিলে কানা তাহলে হুইউগ কানা এক এরপর তিনে তেমন খাওয়া দাঁড়িয়ে 5 15 75 75 বন খাওয়া দাঁড়িয়ে নোডে বিয়োগ লেখান তিনে হুইউগ কানা 6 তাহলে বাড়তি সংখ্যা তো অকয় নামক কানা উনি 6 টা বাড়তি সংখ্যা নামক কানা নোনা 231 খন যদি নুই 6 আবো বন বিয়োগ কায়া তাহলে তিনে নামক কানা 225 নামক কানা তাহলে উনি সংখ্যা দো 15 তে সম্পূর্ণ রূপে ভাগে চালা তাহলে অকয়টা সংখ্যা বিয়োগ কাই হুয়া কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে তাহলে উনি 6 তে বিয়োগ কাই হুয়া যেমন নোডে দো 15 তে যদি 225 আবন ভাগা তাহলে 15 को 15 নোডে বিয়োগ লেখান হুইউগ কানা 7 হাতে এক না মিলিও নাকি 75 5 15 75 তাহলে সম্পূর্ণ রূপে মিলে কানা তাহলে অকয়টা সংখ্যা বাদ কাই হুয়া 6 সংখ্যা বাদ কাই হুয়া মানে ভাগ শেষ যাহাই বাড়তি মেনায়া উনিটা সংখ্যা বাদ কাই হুয়া তবে খান গে সম্পূর্ণ রূপে 15 তে ভাগो आए আদো ওনা হতে নোয়া आंसर দা কাটা হুইউগ কান তাবনা 6 মানে অপশন নাম্বার এ নোয়াটা 3 নম্বর না নোডে তো মেনা 1000 এর সঙ্গে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে নোডে যোগ হুইউগ তাবনা যোগ করলে যোগফল 45 দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হবে মানাং আরে তো লইদা তিনা সংখ্যা বিয়োগ হুইউগ নোডে তো লইদা তিনা সংখ্যা যোগ হুইউগ তাহলে নোডে তো বার রকম তো করা গানোa আদো যাই হোক বানা রকম থেকে ইন করা দা मिट्टी डायरेक्ट अब जहाँ भाग बन बढ़ाया उनका ते बन भागा
1000 नौ बन भागा ताहले प्रथम 100 नुई बन भागे 45 दुगुने 90 ताहले तीना हुई कना आरो 100 हुई कना आबार हुई कना 45 दुगुने 90 ताहले तीना सारेजो कना 10 सारेजो कना नौका बन भागा ना दो डायरेक्ट ताहले आबो नोडे ओकाटा संख्या ते भाग हुई तबना 45 ते भाग हुई तबना ताहले तीना मेन कदा 1000 एर संगे कोन क्षुद्रतम संख्या जोग करले ताहले जोग हुई तबना ताहले नुई संगे आर तीना जोग लेखान 45 ते भागोय ताहले क्षुद्रतम मेन कदा माने जतखन हुडिंग संख्या जोग हुई ताहले तीना जोग हुई संपूर्ण विभाज्य में जाहि तीना बन जोगा ताहले नोडे ताहले 45 के 45 35 चला दरकार माने कम पक्षे आबो 45 के 45 आबो हावा हुई तबना ताहले नोडे 45 नामे हुई ताहले नोडे 10 मेनाया ताहले नोडे नुई संगे तीना जोगाय लेखान गे हुआ 45 ताहले ओंडे बाम बन बुझ दड़े खान 45 संगे 10 बन बियोग कया तो एखान गे बन नामेया तीना ताहले हुई कना 35 ता नोडे जुदी आबो 35 बन जोगिया नुकिन जोग लिखिन खानगे नुकिन लिखिन हुई कना जोग लिखिन खान 45 ताहले 45 के 45 आबो बन खावा दड़े ताहले मिलिया ताहले कम पक्षे ओकाटा संख्या जोग हुई कम पक्षे दो 35 से नुईटा क्षुद्रतम संख्या गे आबो जोग हुई तबे खान गे 1000 संख्या दो 45 ते संपूर्ण रूपे विभाज्य ताहले आंसर दो हुई कना ए रेना बुझो ना से बान लाइते पे ना खन गे बेनाव कना नोकाना को ताहले मेने कदाय 21345 संख्याटी ठीक पूर्ववर्ती कोन संख्याटी नोआ रना ठीक आगे ओकाटा संख्या दो 11 द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य नोआ आगे संख्या ओकयटा दो 11 ते संपूर्ण रूप ते विभाज्य अदो नोआ अंक दो आबो दो बार रकम ते बन करा दाड़े डायरेक्ट भाग काते न और ऑप्शन टेस्ट काते बन नामा अदो जागे जहालका सुविधा उनका काते बन करावा जुदी बन भागा ताहले 21 34 और 5 ना बन भागा ताहले 11 ते बन भागा मिद धगी चलाए 11 के 11 हुई 0 10 हुई 3 हुई 9 11 99 नोडे बियोगा 9 से कत दिले 13 हुई कने 4 आते दिकिन मिलिया तारपर नोडे हेज नाय 4 ताहले हुई कने 4 गरा 44 44 हुई ने ताहले सारे ताहने कोई 5 ताहले नोनटा संख्या जहां मेना नोआ संख्या कोन आबो 5 बन बात कया 5 बियोग का हुआ तबे खान गे उनी संख्या दो संपूर्ण रूप ते जिके 11 ते भागे चला ताहले नोआ खन जुदी नोआ संख्या कोन जुदी 5 ए बादवा ताहले 21345 नोआ खन 5 ए बादवा ताहले सब समय बात दो का सेन खन को बादवा नोआ रे खन ता नोडे बादवा है ता नोडे कितने ये 0 ताहले कोयटा आंसर दो हुई ओना तेते ऑप्शन हा टी बन नामे कारण बियोग लेखान उनी को उंडुगा है नोडे दो हुई 4 3 1 और 2 निने को हुई कना ताहले नोआटा हुई कना आंसर दो बुझो नामना लेते बन पे कटी जा को असुविधा बुझेव कना गंगे हाँ गंगे तबे नोना अंक के जुदी लटू ᱧᱚᱜ ताहेना तखन दो नोंका जुदी भाग रे एकटू समस्या हुई तो बना मने का अदो उन समय ऑप्शन टेस्ट ते हम कराव गानो चेलका 11 द्वारा विभाज्यता नियम चेक बन बाड़ाय मिटन परे परे को जोग चला और लास्ट दो को बियोगो उनको ना बियोग फल जुदी 0 हुआ तबे खान के ओना के 11 ते भाग चला
ar bangkhan bang chala tal nonde judi onkal kate ko nyel kiya nukin jog lekan kin nukin hiyuk kana 11 ar no miteng ora por tal hiyuk kana 13 songe nonde ha ceri bijuga tale 11 do bay hiyuk kana se 0 bang hiyuk kana tapor 9 songe nonde judi jugu ai 3 tale 3 hek kana 12 songe nonde hiyuk kana 2 14 hiyuk kana tale 14 kon ceri biyu ko kana 10 hiyuk kana tale no ha answer do bang hiyuk kana ar nonde bon nyel ma 9 songe 3 jog lekan hiyuk kana 12 songe aro hiyuk kana 14 kon mutti 3 biyu ko kana tale 11 bay setero kana se 0 bang hiyuk kana ar nonde judi bon nyela 3 ar 2 3 hiyuk kana 5 tale nonde hiyuk na 5 nukin jog kate ar noa hiyuk kana 1 ar 4 nukin jog lekan 5 tale 5 ar 5 kin biyu ko tale 3 hiyuk kana 0 tale ona hate te answer do noa 11 na bibhajjota jahan niyom abo ek प्रथम दिन क्लास बन करालदा ओने ओना नियम लेकाते ऑप्शन टेस्ट हो करा गानोआ आदो जहां गे जहाटा सुविधा माने अंको क्षेत्र रे ओकालकान पोजीशन रे मेना ओना अनुजेते ओना कॉन्सेप्ट ओना आइडिया ओना मुहूर्त रे खावा हुआ ओन कालते बन करा ठीक गे होइना बुझे जाना Hoi gongke. हां चलो ताले तार करे ना नोंडा 5 नंबर मेना जतल काना टाइप गे नासे नासे बन करा दी जाते परीक्षा रे जहां काना गे nyurup मा आलबन घबरा मा ताले একটি ভাগ অঙ্কে চেট মেন কানায় ভাজক ভাগ শেষের 5 গুণ ভাজক দো হুইক কানায় ভাগ শেষ না 5 গুণ এবং ভাগফলের ভাগ শেষের 5 গুণ এবং ভাগফলের 25 গুণ ভাগফল 16 হলে ভাজ্য কত তাহলে নোডে বন নাম না মিটেন ভাগফল भागफल भागफल do हुई कनाय 16 तारपर चेन में कदा भाजक abo nyam huई tabona tale भाजक do node चेन में कदाय भागफलेर 25 गुण भागफल ना 25 गुण तले भागफल do 16 ona na 25 गुण माने 25 do गुण ता नुकिन जदि abo bon गुण किना तले डायरेक्ट गुण पद्धति गुण चेलका बन कराला डायरेक्ट गुण पद्धति Hoy 25 ang tinayo tinayo kan tabona 150 6 25 150 তাহলে মুচিরিন 0 হাতে তো হুই কানাই 15 তাহলে 25 के 25 আর 15 যোগ লেখান তো তিনে হুই কানা 40 হুই কানা তাহলে নিনে হইন তাবনা ভাজক দো হইনা 400 আর চেট অডক দরকার কান তাবনা বনা ভাগশেষ তাহলে ভাগশেষ তাহলে ভাগশেষ তো চেট এ মেন কাদা নোডে মেন কাদাই ভাজক দো কানাই ভাগশেষের 5 গুণ মানে ভাগশেষ যদি হুই 5 তাহলে নোয়ার না 5 গুণ দো হুই ভাজক তাহলে ভাজক খন নুইটা দো ভাগশেষ দো 5 গুণে হুডিং গিয়া abo যখন নোডে বন নাম কেদে ভাজক দো হুই কানা তাহলে 400 তাহলে নোয়া না 5 গুণে হুডিং হুই কানা ভাগশেষ দো তাহলে 5 তে ভাগ কাই हुआ তাহলে তিনে हुआ 5 8 40 তাহলে হুই কানা নিনে তবে এখানে abo চে বন নাম দা ভাগশেষ তো তিনে কানায় onde চিতার অল মেনা ভাজক দো তিনে কানায় ভাগশেষের 5 গুণ মানে ভাগশেষ সঙ্গে 5 গুণ গুণী লেখান গে ভাজকে নামोa তাহলে ভাগশেষ দো এখানে 80 নুই 80 সঙ্গে যদি আবো 5 গুণ গুণা তখন গে নামক কানায় 400 আর আবো তো চিতান সে খন বন উন্ডুক কেদা যে ভাজক দো হুই কানায় 400 তাহলে নুই না 5 গুণ যখন নুই হুই কানা নুইটা 5 গুণ তাহলে উনি তো 5 তে বন ভাগ কাই লেখান ভাগশেষে নামोa আদো ওনাতে তে 5 তে 400 বন ভাগে কানা তাহলে হুই কানায় 80 তাহলে যত को ওডকেনা তাহলে ভাজ্য তো তিনা हुआ भाज्य तो तीन हुआ अब मन बाड़ा भाज्य समान भाजक
তাহলে ভাজক দাবো 400 গুণিত ভাগফল দো কান্তা মানে 16 মানে চিত্তান বন অরক কাদে 16 তারপরে ভাগশেষ তাহলে ভাগশেষ তিনে বন অরক কাদে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 80 তাহলে নোয়াটা কেমন করা কা 400 lang ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 64 আর বারিয়া জিরো আর 80 বন যোগা তাহলে নোয়া যোগ লেখান তিনে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 64 80 6480 তাহলে নোয়া ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱡᱽᱡᱚ নোয়াটা ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱡᱽᱡᱚ তাহলে নোয়া ᱫᱚ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ বি রে ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ তে বি ᱮᱱᱥᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ বুঝাᱣ ᱧᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ অসুবিধা একটু ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ কন্ডিশন ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ভাজক ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ভাগশেষের 5 গুণ এবং ভাগফলের 25 গুণ তাহলে ভাগফল যখন আকো কো নন্ডে অল কাদে তাহলে ভাগফল অনুযায়ী তেগে আবো অঙ্ক করা লাহা হইব তখন তাহলে ভাগফল যখন হইব কানা 16 তাহলে ভাগফল বো অল কেদে 16 তাহলে ওনা ভাগফল রনা 25 গুণ হইব কানা ভাজক দো ওনাতে 25 গুণ গুণ কাদে 16 সঙ্গে 25 গুণ গুণ কাদে তাহলে হইয়া 400 আর নোনা 5 গুণই হুডিኛ ভাগশেষ দো আর ভাগশেষ না 5 গুণই লটু নি দো তাহলে 5 তে ওনাতে ভাগ নাই তাহলে 5 তে ভাগে লেখান 5 80 তে হইব কানা 400 আর আবো বন বাড়াইয়া ভাজ্য সমান ভাজ্য গুণিত ভাগফল যোগ হইব কানা ভাগশেষ আদো নঙ্কা কাতে কো ñam না ইনা তাহলে আবো ভাজ্য বেনে লেগে তিনে তাহলে নুই দো হই নাই নোয়াটা অপশন জি ঠিক গিয়া নোয়াটা অঙ্ক তেহেন নিনতেন টাইপা মিটেং অঙ্ক আবো টেলিগ্রাম গ্রুপ রে প্রশ্ন এম হই না একটু যাহা কো ইনহেলে বন তাহে কানা একটু লে মমন সে ওকাটা অ্যানসার হইবা ওন্ডেনা অঙ্ক কান গেলা হাতেনা প্র্যাকটিস অঙ্ক গে ওনা হাতে নোয়া দো কুলিত গিয়া गंके नोआ तो 7 दिए भाग गनो चला আচ্ছা তাহলে বিভাজ্যতার না নিয়ম যাহা কো মেনা ওনা কোদো যত কোগে কাটিক বন বিচে দো পাম যাহা কো ইনহেলে বমল তাহে কানা উनको दो রেকর্ডিং ভিডিও খুলই पे ওনা ñel पे আর নিয়ম সেনা কাটবন पे তবে খান গে নকানা অঙ্ক কো একটু ñel সাথে করাও গানোa বাখান পইলেতে ননকা ñel লেখান দো মানে বাং গানোa আদো অনে অনকা গে আবো দো আদে কো পরীক্ষা রে আগে কোন প্রস্তুতি বামন হাতা কো আর পরীক্ষা এমন চালা কো আদো ওনা টাইম রে ওনা মুহূর্তে তো করা দো অনকা দো বাং গানো আগে কোন গে প্র্যাকটিস हुआ আদো নন্ডে বন ñel da abo তিনে 5 হেনা কো 1 2 3 4 5 6 6টি মেনা কো যতক্ষণ নন্ডে অকয় কো হুডিং গিয়া যতক্ষণ তো 7 হুডিং গিয়া আর 7 না নিয়ম দো সোজা গিয়া আবন বাড়াই কাদা তাহলে নোয়া থেকে প্রথম আবো দবন ñela ভাগ গানো কানা সলা তাহলে 7 না নিয়ম দো চেত কা কানা 7 না নিয়ম দো কানা পেয়া পেয়া को হাটিño তাহলে নুই দো পেয়া আর নুকু কো হিনা পেয়া 1 নম্বর আর নদো 2 নম্বর আর জোড় আর বিজোড় স্তরের অঙ্ক को ako ko jog katet ko biyoga ado nonda te jitu bariya ge menak kinya nuite ar nuite ta nukin kin biyoga ta nukin biyog likin kan tinya yo zero hiyo আর 7 না বিভাজ্যতা নিয়ম দো ওনা গে কানা জোড় স্থান আর বিজোড় স্থান অঙ্ক করে না যদি বিয়োগফল 0 হইবা বাংখান 7 তে को ভাগ को चला তবে খান গে 7 তে ভাগ चला তাহলে ওনা নিয়ম হিসেবে আবো বন চেত বন বাড়া ñam কেতা নন্ডে তাহলে 7 গে নোয়া দো বিভাজ্য তাহলে উত্তর ñam না নুই দিগে আদো করা না দরকার বনো আদো অনকা যাহাই সংখ্যা को সমান সমান को তাহেনা उनका जहां समान समान को ताहेना उनको संख्या को दो 7 ते और 11 ते नुकिन संख्या ते दो माने भाग को चला गया ओंडे संख्या मेना नवा संख्या दो अकाटा संख्या ते विभाज्य आदो नवा ओनकान अंक क्षेत्र दो अब दो ऑप्शन टेस्ट बन करा বিভিন্ন বিভাজ্যতা নিয়ম যাহা বন বাড়ায়া ডিভিসিবিলিটি রুলস বন বাড়ায় কানা ওনা অনুযায়ী থেকে আবো মন করা
তাহলে অপশন টেস্ট তাহলে নন্ডে চেত মেনাया 8 মেনাया তাহলে 8 তো বন nyela 8 ᱨᱮᱱᱟᱜ নিয়ম ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱱ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱷᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ তাহলে ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ 61 আর 6 8 ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱜᱟ তাহলে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 8 56 বিয়োগ লেখান নন্ডে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 আর ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 56 7 8 56 তাহলে 8 তেᱫᱚ ভাগ চালাᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ 8 তেদᱚ ভাগ চালাᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ তাহলে নন্ডে 9 থেকে ভাগে চালাᱜ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে 9 ᱨᱮᱭᱟᱜ নিয়ম ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ 9 ᱨᱮᱱᱟᱜ নিয়ম ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ অঙ্ক ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ যোগ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ আর উনি যদি যোগ ফল 9 তে ভাগে করা গানোয়া তাহলে খান গে ওনা দো 9 তে করা গানোয়া আর বাংখান দো বাং গানোয়া আদো নন্ডে যদি বন যোগা নন্ডে 3 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 আর নন্ডে হার ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 আর নন্ডে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 7 তাহলে 3 7 ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 21 তাহলে 9 তে ভাগ বাই চালাᱜ ᱠᱟᱱᱟ ওনাতে নো অপশন দো ক্যান্সেল নোয়া দা গেট না আচ্ছা ইনা তে নোয়া নোয়া তে দো 8 তে মা বন ñel কেত গে ভাগ চালাᱜ ᱠᱟᱱᱟ আর দুই তে দো মুচি রে জোড় সংখ্যা को তাহলে খান দুই তে ভাগ চালাᱜ তাহলে অপশন দো নোয়াটা গে হুᱭᱩᱜᱼᱟ নুই তে ভাগ চালাᱜ কারণ 9 তে আবো বন ñel কেত ভাগ বাং চালাᱜ তাহলে নন্ডে 9 লাথা মেনাया তাহলে নোয়া দা ক্যান্সেলᱚᱜ গে নন্ডে হon 9 মেনাया তাহলে নোয়া হon ক্যান্সেলᱚᱜ গে তাহলে নোয়া তে ভাগ চালাᱜ আদো ডিভিসিবিলিটি রুলস যা মেনা বিভাজ্যতা নিয়ম ওনা অঙ্ক করে ওনা নিয়ম को बन दिशा दोका আর অঙ্ক অপশন টেস্ট को করা হুᱭᱩᱜᱼᱟ ননকা লাটু লাটু অঙ্ক কত বাংখা ওনা মুহূর্ত রে যদি বন ভাগা তাহলে দো মানে বাং গানোয়া ঠিক গে চলো ওনা নিয়ম को कटिप पे ñel tabona ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟ তাহলে নোয়ার দো দেখে 279 দ্বারা বিভাজ্য 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটি কত তাহলে 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা দো অকয়টা কানায় যাহা দো 279 তে বিভাজ্য চালাক কানা আদো ওনা দো ডাইরেক্ট আবো ভাগ পদ্ধতি থেকে একটু সানাম লেখান অঙ্ক কত করা গানোয়া খান কিছু কিছু জায়গায় মুশকিলুয়া আদো 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা আদো 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা দো কো মেতা কো 9 9 9 को के बृहत्तम संख्या आदो तीना और को 5 टी 9 তাহলে ওনা 5 টি 9 279 তে আবো ভাগ হুᱭᱩᱜ তাবনা নন্ডে ভাগ লেখান নুকিন বারিয়া দো বাং কি চালা তাই নন্ডে হারি ভাগ চালা নুকিন পেয়া হারি বন ভাগ কোয়া তাহলে পেয়া হারি বन ভাগ को লেখাन 3 টি যদি বন খাওয়া তাহলে হুᱭᱩᱜ কানা 837 নন্ডে হিতো বন বিয়োগ তাহলে বিয়োগ লেখান নন্ডে তিনা হুᱭᱩᱜ কানা নন্ডে দো নামে কানা বন আবো 2 নতে 6 আর নন্ডে দো হুᱭᱩᱜ কানা 1 তাহলে 162 হুডিᱧᱚᱜ কানা তার 9 আড়গোনা 9 বন আড়গো কেটে হিতো তিনাতে চালা কানা 5 তে 5 তে খান দো হুᱭᱩᱜ কানা 1395 নোয়া যদি আবো বন বিয়োগান তাহলে বিয়োগ লেখান নতে তিনা হুᱭᱩᱜ কানা নতে দি হুᱭᱩᱜ কান তাবনা আবরেন 4 3 আর নন্ডে দো হুᱭᱩᱜ কানা 2 ইনা ইনা তাহলে মুচির আর মিটেং 9 মেনে তা নুইতে আড়গোনা তা নন্ডে দো হুইনা 9 তো তিনাতে খাওয়া গানো 8 তে 8 টি যদি বন খাওয়া তাহলে হুᱭᱩᱜ কানা 2232 নন্ডে খন বন বিয়োগা নন্ডে বিয়োগ লেখান হুᱭᱩᱜ কানা 2 খন 9 বন বিয়োগ दा তাহলে তিনা কানা 7 1 আর নন্ডে হুᱭᱩᱜ কানা 1 তা নুনতে সংখ্যাতে আবো বাড়তি বন নামে কানা তাহলে ওনা যা সংখ্যা কান তাবনা 5 অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা 1 2 3 4 5 নোয়া অঙ্ক খন আবো যদি নোনা 117 আবো বন বিয়োগা তবে খান গে ওনা সংখ্যা দো 279 দ্বারা বিভাজ্য চালা তাহলে ওনাতে তে নোনা সংখ্যা দো বন বিয়োগা তাহলে এখানে 1 1 আর 7 তাহলে নোয়া বিয়োগ হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে মুচির রে দো তিনা হুᱭᱩᱜ কানা 2 তাহলে আর দো বিচি বিয়োগ দো বন করা যাটা মুচির রে 2 মেনে উনি গে आंसर দো হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে নোয়াটা রে 2 দো মেনে একমাত্র তাহলে অপশন বি নোয়া গো হুᱭᱩᱜ কানা आंसर ওকে হই
चलो ताले नोटा 9 नंबर अंक नोटा नासेना एकटू हानते नाते गड़बड़ सबड़ मेना को नेल रे करा हुयो एकटी भाग अंके मिटी भाग अंक रे मेनदा भागफल भागशेषेर 4 गुण ताले भागशेष जहा हुयो ओना ना 4 गुण हुयो कना भागफल लो एवं भाजक भाजक दो चेत मेना भागशेषेर 2 पूर्ण 1 5 गुण ताले 2 पूर्ण 1 5 गुण माने तिना 2 पूर्ण 1 5 गुण माने निने गुण हुयो कना कोई भागशेषेर 2 पूर्ण 1 5 गुण दो कोई हुयो कना भाजक हुयो कना ताले नोनकान अंक क्षेत्रे नोनटा दा अबो बन बाड़ाया नो पूर्ण बन भागा ताले 5 दुगुने 10 नुकु को गुनुआ আর নুই 1 দই যোগুয়া তাহলে 5 দুগুণে 10 আর কে 11 তাহলে 11 বই 5 নো ভাঙাও কাতে নঙ্কা বন অল দাড়িয়া তা নোন্ডে যাহাই এ রে মেনে কাদা ভাগ শেষের তাহলে ভাজক দো কানাই ভাগ শেষের 2 পূর্ণ 1 এর 5 গুণ তাহলে ভাগ শেষের যাহাই এ রে তাহেনা উনি গে লাতার রেন দো তাহলে নুই দো হিয়া ভাগ শেষ না পার্সেন্টেজ অঙ্ক না কিছু বন করাও কাদা जहाँ को ना क्लास पे ताहे कना उनको पे और पुष्टो से पे बाडा नाम दारे और चेतन ने दी कना भाजो अब परीक्षा करब को लैया 3% एम नाम केदा ताले लई केदा आज 100 री नाम कदा ताले 100 री नाम कदा माने 100 एर रे नाम कदा ताले 100 रे तिने नाम कदा जदी 60 नाम ताले उनी दो 60 नाम कदा ताले ओनका गे भाग शेषेर ताले भाग शेष लो कोई लतार रन उनी दो जेमन नोडे 100 रे इन सेटिंग नाम कदा ताले 100 एर सेटिंग नाम कदा ताले नोडे उनका भाग शेषेर 2 पूर्ण 1 एर 5 गुण हिउ कना ताले भाग शेषेर ताले उनी दो लतार रने थाबोआ ताले भाग शेषेर माने 5 और भाजक दो चेतान रने थाबो ताले भाजक बन नाम केदा बो 11 भाग शेष अब बन नाम केदा 5 और चेक मेन कदा भागफल 20 कना ताले भागफल दो हुई कना 20 ताले भाज्य कत ताले भाज्य दो तिना हुआ 231 থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল 15 দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে তাহলে 231 সংখ্যা মেনায়া নোয়া সংখ্যা কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ওকাটা যত বড় হুডি সংখ্যা বিয়োগ লেখান বিয়োগফল 15 তে ভাগো আয় মানে আবো 15 তে বন সম্পূর্ণ রূপে বন ভাগ দাঁড়াইয়া তাই নডে দো হুডি সংখ্যা কানা डायरेक्ट भाग रहो गानो गया 15 तो बन भागेया मिद दो की चलाए 15 के 15 ओ नहीं टेकना है भाजक अनुइटे किन गुनो भाग फल तो नुइटे कना ना ओना ते इnya बाय nyel ना kan nukin डायरेक्ट तीन गुण का किन का तिना आयु कना 11 दुगुने 22 ताले 220 अनुइटे 5 दे जुगुआ उनटा भाग शेष नुइटे कना भाग शेष की को जुगुआ ini bañ lukol de nuin to भाग शेष ताले 5 दे जुगुआ ताले 220 संगे 5 जुग ना माने इकने 225 ताले आंसर दा काटा हिकन ना ताले आंसर दो डी हिकना 225 बड़ा नाम ना लाते जहां कबन करा के डायरेक्टिंग करा कता नोडे दो कारण भाजक गुणित भागफल माने नुइटे और नुइटे इन गुण कित किना डायरेक्ट गुण कते किन हुइना 220 ओना साथे नुई भाग शेष जाय माने उनी जुगुआ ताले 5 जुग ना ताले हुइना 225 ताले ओनाते आंसर दो हुइना नोनका गंके कटी प्रथम से कटे रिपीट में हां हां एकदम ओना ठेन मेने कदा भागफल भाग शेषेर 4 गुण যাই ঠিক গিয়া আর ভাজক দ মেনে কদা ভাগ শেষের 2 পূর্ণ 1 এর 5 গুণ মানে 2 পূর্ণ 1 এর 5 গুণ মানে 2 পূর্ণ 1 এর 5 মানে 9 বন অল কেদা নন্দ কোন ভাঙাও কাতে বন অল কেদা 5 দুগুণ 10 আর কে 11 নুকিন কিন গুণ আনুই সঙ্গে যোগ হয় তাহলে 11 বাই হইনা 5 তাহলে ভাগ শেষের মেনে কদা তাহলে যাহাই গি এর মেনা 19 উনকো দ লাতার নে থাকবো তাহলে ওনাতে ভাগ শেষ দই কিনা 5 আর চেতার দ কই মেনে মেন্দা ভাজকের মানে ভাগ শেষের
2 पुने एकेर 5 गुण दो हुई कना भाजक ताले चेतान रन दो हुई कना भाजक ताले भाजक दो हुईना 11 ताले ओनाते बन ऑल केदे भाजक दो 11 भाग शेष दो हुई कना 5 और नोंडे ऑल गे मेना भागफल दो 20 ताले भागफल दो हुई कना 20 ताले भाज्य समान तिने कना भाजक गुणित भागफल ताले गुण कते को हुईना 220 जोगो आय कोई भागशेष ताले भागशेष 5 जोगना ताले हुई कना 225 ओनाते 225 आंसर ताले आंसर डी हुई तबना अब उत्तर दो हुईना चलो ताले 10 नंबर ना 10 नंबर ना चेक मेंदा दुई अंक विशिष्ट ना तो जायहुक आदा को तो बेसिक खन हा बन सुरुइदा ओनाते ती इंदो उनका हुन लेट गया बेसिक लेवल ना और जायडो कना 1 खन 9 हाबि दो नुकु दो 1 अंक गे कना को कारण 1 2 3 4 मिटिंग मिटिंग ओल को ओनाते ती 1 खन 9 हाबि दो 1 अंक को मेता को और 10 खन दो बारिया काता को स्टेट कना ताले 10 खन तिने हाबि बारिया संख्या दो बन ओल दाड़े को 99 हाबि कारण 100 खान दो तिने को हुई कना 1 2 3 पिया को हुई कना ताले पिया को हुई कना ताले 10 खन 99 हाबि दको हुई कना 2 अंक ताले मेरे 2 अंक विशिष्ट कोन संख्या पर पर दुबार लिखे ताले जहाटा संख्या के जदि पर पर बार धाम ऑल के दिया मने का पे प्रथम रे संख्या कना 10 हेसे ताले 10 आरो 10 नोना के मेन दाय पर पर दुबार लिखे ताले पर पर बार धाम ऑल के दिया 9 मिदिन ऑल के दिया और 9 मिदिन ऑल के दिया जे 4 अंक विशिष्ट ताले तीन अंक होइना 4 टी होइना को 1 टी 2 टी 3 टी 4 टी ताले 9 4 अंक विशिष्ट संख्या दो सेटी कत द्वारा विभाज्य तीनते ओना दो भाग चला नोकाय लई केदा आदो आबो बन नियम बन बड़ाय 7 ना पिया पिया को हटियो ता नोंडे खन नोंडे बन हटियो लेखान और 1 बन बादे लेखान तार 9 हुई कना ताले 7 ते भाग दो बाय चला ता नोहा ते नुई दो हा कैंसिल कना एरपर दो 19 तो आबो जदि डायरेक्ट भाग बन करावा ताले उनी हा बाय चला और नोंडे नोआ तो कति नेल तेगे आबो पुस्टो रे आबो बन मालूम दाड़ेया जे नुईटे संख्या ते चला कना नेल रेगे मालूम कनाय चेलका 101 ते जदि बन भागेया ता नोंडे हरि प्रथम भाग चला ताले 1 दो खावा कना ताले नीने होइना ताले मुची रे 0 ताले नी 0 ताले नीने होई कना ता नुई ते मिले कना ताले आंसर दो हुआ नुईटे आदो ऑप्शन को जिनिस को उनका लक्ष्य दो का कोई ओना जिस तो कराव कराव ते कॉन्सेप्ट दो क्लियर हो जे ओकटाते भागे चला कराव कराव प्रैक्टिस भी लेखान अब जहां को अब नियम को बन बड़ाय को उनको को ते पहले दो बन ट्राया तारपरे जुटिल से बन चला उनका के जदि 19 तो बन भागा ताले बाय मिले 83 ते हम भाग लेखान नोआ दो बाय मिले अब जहां ता के बन दिशे दो का जहां ता के बारिया संख्या माने 2 अंक विशिष्ट ना संख्या यदि को रिपीट ना बार धाव लई किदा ताले ओना तो सब समय 101 ते दो माने भाग दो चला गया ये मान ओंडे बन ओला मीटिंग जेमन मुची रे संख्या के 9 9 कना ताले 9 9 के बन ओला 9 9 आरो 9 9 माने बार धाव रिपीट ना नोटा संख्या बार धाव रिपीट ना ता नोआ संख्या 101 ते भाग चला कना से ताले प्रथम दो नोंडे हरि बन भागा नोंडे हरि नुकु पिया 9 हबि ताले तिने को चला 9 ते ताले 9 के 9 0 0 के 9 के 9 एरपर बन बियोगा नोंडे 9 9 की मिलियो ना 0 नोंडे बियोग लेखान हुई का 9 नोते मिलियो ना ता नोते अकोय का 9 आबार ताले 9 ते चला कना ताले हुई कना 909 ताले मिले कना ताले बन दिशे दो का मा सब समय जे बारिया अंक जदि की रिपीट ना पर पर ताले उनकिन दो मेज जापित केते आबो बन बाड़ाया जे 101 ते दो भागे चला गया हुईना 12 नंबर ना ना तो एकटू नतुन कॉन्सेप्ट अंक कना तो नाथना जुटिल ᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱵᱟᱢᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱵᱟᱲᱟ ᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱚᱠᱷᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱮᱫᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱚ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢᱤᱠ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ उनको खन दो एकटू जुटिल गया जहां बन प्रैक्टिस बड़ा उनको दो हां मोटामुटी जा जबन बुझ दाड़े तबु इन दो नाथना प्रथम ᱧᱚᱜ खन गिन लैया उनका जहां संख्या को ताहेना उनको दुई नोडे मेना तबना दुई ओंडे जहां को ताहेना ओना चेतान रे जहां के आबोरेन 30 मेना जाय 30 गी ᱧᱚᱞᱮ kana dan ona to ko meta power se घात से टू दी पावर जहां को मता माने उंगा गोटांग नोडे दुई मेना कोआ माने 30
30টি 2 গুণ গুণতে মেনাক কোয়া মানে 30টি গুণ 2 মেনাক কোয়া তাহলে নোয়া মানে তো নোয়া গে যেমন আবো বন বাড়ায়া 2 2 টু দি পাওয়ার 2 তা নোয়া তো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 গুণিত 2 মানে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 4 নোয়া কাটা বন ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱚᱝᱠᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 2 টু দি পাওয়ার হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ 30 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 30 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ 31 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ 32 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ 33 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে নুনের গোটাং আবো 2 গুণ মানে পরীক্ষা টাইম ᱫᱚ সম্ভব বাং কানা আর ওনা ᱫᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱚᱸ ᱩᱪᱤᱛ বাং ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ তাহলে ওনা সংখ্যা ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱥᱚᱝখ্যᱟ ᱛᱮ ᱵᱤᱵᱷᱟᱡᱽᱡᱚ ᱠᱟᱱᱟᱭ ওনা ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱩᱪᱚᱠ অঙ্ক ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ 9 10 ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ 9 ᱠᱚᱨᱮ বিশেষ করে ᱚᱱᱟ অঙ্ক ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে ওনা ᱠᱚᱫᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱱᱩᱭ ᱜᱮ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱥᱮ ᱱᱩᱭ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱪᱚᱠ তাহলে ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚঙ্ক ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ তাহলে ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱧᱚᱞᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ 2 ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 31 ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱫᱚ আর 2 ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 32 ᱯᱟᱣᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আর 2 ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 33 ᱯᱟᱣᱟর ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱ ᱚঙ্ক ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱫᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ 10 ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ আর ᱱᱚᱰᱮ 15 ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ তাহলে ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ 2 আর 5 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আর ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟᱴᱟᱜ ᱨᱮ 3 আর 5 ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ তাহলে কমন মানে যাহাইᱴᱟᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱥᱚᱝখ্যᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱮ কমন তাহলে ᱱᱚᱰᱮ 5 ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱱᱩᱭ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸ 5 ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ তাহলে উনি 5 ᱫᱚ কমন এনা আর অকয় সারেজ না নুই রেন ᱫᱚ 2 সারেজ না আর নডে ᱫᱚ অকয় যোগ ᱢᱮᱱᱟᱭ যোগ আর অকয় সারেজ না 3 ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ কমন মানে বানার সংখ্যা রে যাহাই মেনায়া উনি ᱫᱚ কমন হাতায় আর বাকি ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱚᱞ ᱠᱚᱢ তাহলে ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤস ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱮᱯᱞᱟᱭᱟ তাহলে ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱣᱟ 2 টু দি পাওয়ার 30 মানে 30 টি হাবিᱡ দুই ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱠᱚ ᱜᱩণ ᱠᱟᱱᱟ তা ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ কমন ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ তা ᱱᱚᱰᱮ 2 ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱣᱟর ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ 0 কারণ নুই ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱝ ᱱᱟ 30 ᱜᱮ ᱚᱰᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ তাহলে 0 2 ᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱣᱟর ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜᱼᱟ ᱢᱩᱴᱤ ᱢᱤᱴᱟᱝ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜᱼᱟ কারণ 30 টি ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে 1 টি ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তারপরে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 ᱨᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱣᱟর 30 ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱚᱠᱚᱭ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ তারপরে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 তাহলে ᱯᱟᱣᱟর 30 ᱫᱚ ᱚᱰᱚᱠ ᱠᱟᱱᱟ তাহলে ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ 3 ᱥᱟᱨᱮᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱟᱹᱨᱤᱡ একটু ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ আর ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱤᱱ ᱥᱮ হ্যাঁ কমন ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ কমন জিনিস ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭᱴᱟᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 30 মানে 30 টি 2 ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱜᱮ গুণ কাতে মেনাক ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ কমপক্ষে 30 টি 2 ᱫᱚ গুণ কাতে মেনাক ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ তাহলে উনি 2 টু দি পাওয়ার 30 দবন কমন কেদিয়া মানে যত রে মেনায় হতে তে তাহলে ওনাতে তো 2 টু দি পাওয়ার 30 দই কমন না অন্য চেলকা বন কমন লে অনে অনকা তাহলে উনি দো ব্র্যাকেট বাইরে বন অর কেদিয়া মানে কমন এনায় কমন হাতাও না মানে যত করে মেনায় ওনাতে তাহলে প্রথম রে নুই দো তিনে সারিজো কানা নুই দো পুরো পুরি অডক তরে কানা তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 0 সারিজ না ইতান দো পুরো 0 সারিজ না মানে যত অডক এনতে নন্ডে দো 31 মেনায় তাহলে মিটেং সারিজো কানা নন্ডে দো 32 মেনায় তাহলে 2 সারিজো কানা নন্ডে 33 মেনায় তাহলে 3 সারিজো কানা কারণ 30 টি দো অডক কানা নন কা কাতে নন্ডে নি অল কেট কা বুঝো ñam না হ্যাঁ গঙ্কে হ্যাঁ ঠিক গিয়া ইনে তাইম তাহলে 2 টু দি পাওয়ার যাহা 30 মেনায় উনি 30 গে তাহেনাय বাস নন্ডে নিয়ম তাহে কানা নওয়া না সূচক অঙ্ক রে a টু দি পাওয়ার 0 সমান দো তিনা হইবা সমান মানে 1 তাহলে জাহানা পাওয়ার গে যখন হইউআই 0 ওনা মানে গে হইউ কানা 1 তাহলে ওনাতে ওন্ডে খুব ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ওন্ডে তাহে কানা যে a টু দি পাওয়ার 0 সমান তিনা তাহলে ওনা মানে তো 1 তাহলে ওনা মানে দো হইউ কানা 1 তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 চেতার রে 0 পাওয়ার তাহে না মানে ওনা দো সব সময় 1 হইবা আদো ওনাতে নোডে 1 আর নো 2 দো মিটেং মেনে তাহলে 2 কে 2 গে নোডে 2 দো তিনা মেনে বারিয়া মেনে তাহলে 2 দুগুনে 4 নোডে 2 দো তিনা মেনে পেয়া মেনে তাহলে পেয়া 2 জি গুণ গুণ কোয়া মানে 2 গুণিত 2 গুণিত 2 তাহলে 2 দুগুণে 4 4 দুগুণে 8 ওনাতে তে নোডে দেখো হই কানা 8 বুঝো ñam না নোডে কোন চেলকা কাতে অডক না বুঝতে গেলে তেমন ঠিক গিয়া ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱝ ᱯᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱚঙ্ক ᱦᱟᱸᱜ
कोरा ठीक केते दो आरो मुश्किलवा ताले नोडे तो कॉमन हताव कना माने नुई गुण आकार कना नोडे तो गुण नोडे तो थाले नुकु बोन जोग को जतो ता नोडे जोग लेखान तिने कना 12 13 14 और ही कना 15 ता नोडे बोन नाम केदा 15 ताले तिने बोन नाम केदा 2 to the power 30 गुणितो 15 नोआ संख्या दो কত তারা বিভাজ্য তিনেতে বিভাজ্য মানে ভাগ তাহলে 7 তে যদি বন ভাগ আবো তো পাওয়ার রে তিনে মিনা কোনতে তো বেশি দো বামন নজরआ उनको बढ़ती संख्या जहां था ना 19 को बन कोयोगा 19 को बन नेले तार नुन दे 15 मिने तार नुई दे तिने ते गेटे चला 15 ते गेटे चला ताहले आबोरन ऑप्शन तिने मिने नय सी रे ऑप्शन सी रे नहीं कनाय 15 ताहले ऑप्शन सी रे आबोरन मिना तो ना 15 आदो ओना ते नोआ गे आंसर हुई कना हाँ उनकाना अंको कान गया ताहले नो हाँ ओना गिन ऑल दा 61 मिना जो कते चेरना 62 मिना चेरना 63 ना चेरना 64 चेरना 65 ताहले नोडे आबो बन नेला जे चेरना 61 नोआ पावर तो जतो रगे मेना कोगे माने 61 टी चेर तो जतो रगे गुण कते मेना कोगे ताहले ओनाते ते नोआ संख्या तो कॉमन चलावना ताहले नोडे खन दो चेरे सारेजो कना ता इना लका 4 to the power 0 नुई गे सारेजो कना नोडे तो तिने सारेजो 4 to the power 1 के सारेजो नोडे तो 4 to the power 2 सारेजो नोडे तो 4 to the power नुईटा क्षेत्र तिने सारेजो कना 61 टी सेन कना 64 मिने ताहले तिने सारेजो कना बार आ नोडे तो 4 to the power तिने 61 चलाव कना ताहले चेरे सारेजो कना ओंडे दे ही कना चेर ही कन तोना कली चेंज कना बदल कना इंदे हरि बुझे जामना गंगा बुझे जाम केदा मन ना लेका यार का कॉमन कोइना है बेस एरपर दो 40 दे पर 61 नोआ दो ताहन गया तो नोडे हा नुकु उनका गे एना लेका कोन ओंडों को तले चेर रेन पावर 0 मेने माने 1 जो कते चेर मीटिंग मेने नोडे माने चेर की चेर नोडे बारिया मेने तले तिने चेरे 16 तारपे चेर नोडे पेया मेने तले चेर पेया गुण करते मेना को तले चेर गुणितो चेर तले चेर 16 और चेर दे हिकना 64 तले ओना 64 नोडे ऑल के मान नोडे खन नोडे आगवाइना नो एरपर दो हिकना नोडे दो पुनिया चेर तले पुनिया चेर नोडे गुण तले चेर 16 और चेर 16 और 16 ना स्क्वायर जदी बन बाड़ाया तले 256 तले ओनका स्क्वायर को मुखस्त का होइया नामता को मुखस्त का आइवा तबे खान अंक तो शॉर्टकट तो करा कना मंखान अनाड़ी लेका एकदम पूरा गुण से पूरा भाग रे दो उनका तो बांग गानवा ता निना को हिना एरपर तो नुकु जोग को हुआ ताले नुई तो प्रथम रे जहां का माने नोआ दो उनका के ताहेना आ नुकु तो जतो जोग को बन ता नुकु बन जोग को ताले नोडे दो हुई कना मा आपे के लेते पे जोग करते तिने हुई कना इन दे बखान जोग को तिने हुई कना 341 गंके 341 ताले जोग ना जहां का प्रोसेस बन बड़ा लेदा ओना पे नेल काथान उसरे पे जोग दड़े को कारण नुकु संख्या दो चलका माने ऑल तो बांग बन ऑल को नोका ते बन जोग को ओना तो जोग जखन करा होइना ओना रे विस्तार तुला हुई किना एकटू पे नेल ताबना जहां को बाम पे नेल का खान बांखान जदी नोका पूरे चिताना तार बन ऑल को ताले एकदम पूरे एकदम करा करा टाइम गी चला बामन अटेम दाले अदो ओना ना पे जोग को दो एकटू उनका शॉर्टकट ते एकटू करा को हुई ताले तिने हुई कना 341 ताने ओना ताले 4 to the power 61 गुणितो 341 नोआ दा भाग हुई आकाटा ते भाग चला नोनटा दा अब बन भागा ताले आकाटा ते भाग चला 11 दिए हैं ताले विभाज्य तो अब नियम बन खाटावा ताले अब तो नोडे चेक बन बाड़ाया 7 ना 3 ना बन बाड़ाया जतो ना जोग ताले अब तो नुई तो नोते तो बांबन बेगेटाया नुई तो झमेला मेने नोते खन को बन मिलियो लगाया नोडे के उनको संख्या तलार को बन मिलियो लगाया ओनटा संख्या तलार के जे गानो कना सब 3 ना तो बन बाड़ाया जतो जोग फल 3 ते भाग चला कना सब ताले यदि 1 और 4 बन जोग 5 और 3 हुई कना 8 ताले 3 ते बांग चला कना
11 ᱨᱮᱱᱟᱜ নিয়ম ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱚᱨ ᱠᱚ ᱡᱩᱜᱚᱜᱼᱟ তাহলে নুই যোগ লেখান তিনে নেচার আর নুইটা ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱨ তাহলে নুᱠᱤᱱ যোগ লেখান 0 তাহলে 11 তে নোয়া সংখ্যা ᱫᱚ ভাগ চালাক কানা তাহলে ওনাতে এনসার ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱱᱟ অপশন বি তাহলে বি অপশন ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ সঠিক এনসার অন্ডে মেনা ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱭ ঠিক ঠাক ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ 6 into n to the power 2 প্লাস ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 6n সংখ্যাটি সর্বদা বিভাজ্য মানে আকাটাতে ভাগ চালাক নটা সংখ্যা তো আকাটাতে সব সময় আবো বন ভাগ দাড়েগা তাহলে ইনকান টাইপ যাহা অঙ্ক কো আবো বন ᱧᱟᱢᱟ তার নোডে n মেনায়া তাহলে n সমান দা আবো দো সাব ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ যাহা তিনে গেবon সাব দাড়ে নিজেরা খুশি আদো সুবিধা দো চে যতক্ষণ হুডিং সংখ্যা সাব গে আদো ওনাতে হুডিং সংখ্যা মানে 1 তাই নঙ্কা বন ᱧামা মানে সব সময় বিভাজ্য ক্ষেত্রে দো 1 বন সাবা তাহলে n সমান দো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 তাহলে যাহা অঙ্ক মেনা ওনা বন ওলা 6n to the power 2 যোগ 6n বেশ 6 দো 6 গে গুণিত n মানে ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 1 1 না পাওয়ার দো 2 বেশ তবে 6 গুণিত n মানে তো 1 তাই নোনা 1 এরপর 9 বন ওলা নোনা 1 কে 1 গে হুইবা তাহলে 6 কে 6 গে হুইবা যোগ করতে নোনা 6 কে 6 গে হুইবা তাহলে যোগ কি লেখা তিনে হুইবা 12 তা নোয়া 12 সংখ্যা তো চেতে ভাগ চালা তাহলে 6 তে চালা আর মিটিং 12 তে চালা কারণ 12 12 কিন গে দো 6 দুগুণে 12 নোয়া গে দো তাহলে কয়তে ভাগে চালা কানা 6 তে আর 12 তে তাহলে অপশন সি হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সঠিক অ্যানসার ᱛᱟᱦᱞᱮ ইনকান টাইপ যাহা অঙ্ক তাইনা উন সময় দো সব সময় ওনা না মান দো 1 বন সাবা মানে নোডে তে যাহাটা গেম সাব দাড়ে যে 1 এম সাবা ওনা কথা দো বাং কানা যাহাটা গেম সাব দাড়ে আর 1 খান চিকে মানে একটু গুণ কো হুডিং আর গুণ ক্ষেত্রে একটু সোজা মনে কারণ যাহা যদি মানে নোয়া ইন বইন চাওয়া n সমান 2 নি চাওয়া তো উত্তর দে কি হইবা একটু সংখ্যা কো লাটু আর কি তাহলে চেয়ে হইতো কে তখন 6 গুণিত n মানে 2 তাই 2 টু দি পাওয়ার হই কানা 2 যোগ 6 গুণিত হই কানা 2 নকা হইতো কে তাহলে 6 গুণিত 2 দুগুণে 3 হই 4 যোগ মানে 6 দুগুণে 3 হই 12 আর নকা হইতো কে তাই নোডে 3 নতুন গুণ কি লাগাই 6 4 24 গুণিত গুণ তো বাহা কানা যোগ কানা মানে যোগ হই কানা 12 তাই নতুন যোগ লিখান 3 হই 36 তাহলে নোয়া 3 তে গানো 6 6 36 কাটা গানো আর 36 12 তে ভাগ গানো 3 বারাং 36 মানে উত্তর তো কে গিয়ে যাটা কেমন সাবে তাহলে ওনাতে তে সব সময় এক গবন সাবা ঠিক গুণ রে একটু সুবিধা মুখোমুখি হিসাব গানো ঠিক হই না টাইপা যাহা অঙ্ক হিজুয়া ওনা চেল কাতে মন করা কি মেনকা নোডে তো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা n এর জন্য n ফ্যাক্টোরিয়াল এর মান 75 দ্বারা বিভাজ্য হবে n তারপর ওনা জিজ্ঞেস চিহ্ন লেখা যাহা মেনা না হারা চিহ্ন যাহা মেনা বিশেষ বোধক চিহ্ন তাই নোয়া দো কো মেতা কানা অঙ্কর না রেদো ফ্যাক্টোরিয়াল নোয়া মানে দেই কানা ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল না মানে দো নোয়া গে কানা যে n ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে n জায়গায় যাহাটা সংখ্যা কো তাহে না মনে কারণ জাহানা গে তাহে নাই মনে কারণ সাব কে 3 তাহলে নোয়া না 3 না ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে 3 না ফ্যাক্টোরিয়াল নোয়া কথা না মানে দেই কানা মানে উনি সংখ্যা দো পর পর ধাপ ধাপ থেকে গুণ গুণ তে কো তাহে না মানে চেলকা 3 গুণিত 2 গুণিত 1 4 ফ্যাক্টোরিয়াল নোয়া কথা না মানে দো চেত কানা 4 গুণিত 3 গুণিত 1 কে তো কম জারা কানা 2 গুণিত 1 5 ফ্যাক্টোরিয়াল নোয়া কথা না মানে দো চেত কানা 5 গুণিত 4 গুণিত 3 গুণিত 2 গুণিত 1 তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল মানে দো কানা ননকা মানে উনি সংখ্যা কোন পরে পরে তে ননকা কো গুণ গুণ তে কো চালা নোয়া দো কানা ফ্যাক্টোরিয়াল কথা না অর্থ দো বুঝাও জানা বুঝাও কি তেমন গᱚᱝᱠᱮ আর মেয়েদের লাইভ হ্যাঁ ননকা ফ্যাক্টোরিয়াল কথা মানে দো কানা উনি যাই সংখ্যা তাই না উনি পর পর গুণ করতে তাই না যেমন 3 নোডে 3 বন সাব করে তাহলে 3 গুণিত তারপর 3 পরে দো কয় সংখ্যা কানা 2 তারপর 2 পরে দো কয় কানা 1 অনকা গে তাহলে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল যদি বন সাবে তাহলে 4 তারপর ওনা পরে দো কয় কানা 3 3 পরে দো কয় কানা 2 2 পরে দো কয় কানা 1 মানে এক হারি কিছু
तो फैक्टोरियल 5 बन साब करें तो नवा दो तीन 5 तारपर कोई 5 पर 3 टाइम से लातार 4 तारपर 3 है 3 3 पर 3 2 2 पर 3 1 माने नॉन का बुझो ना बुझो ना तो नहीं तो मनता है तो खान का लाहा सिन चला बांखान दो बिना बुझो को तार लाहा सिन चला तो लाभ बनु ताहले ऑन कान मेन दाई n এর জন্য n ফ্যাক্টোরিয়াল এর মান 75 দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে n না নোটে মান তিনে হইবা তবে এখানে আবার 75 দ্বারা বন ভাগ করে তাহলে 75 দ্বারা বন ভাগা তাহলে ইনে হলো লই কেদা বিভাজ্যতা নিয়ম রে 75 তো তিনে এর বন হাতিন দাঁড়াই কি তাহলে মৌলিক সংখ্যার কো হাতিন মানে মৌলিক মানে আকো পরস্পর গোসাগু এক কইবা তাহলে 3 25 75 আবার নর বন হাতিন দাঁড়ায় কারণ কিনা গোসাগু এক হইবা আর 25 তো তিনে এর বন হাতিন দাঁড়ায় 5 5 এর বন হাতিন দাঁড়ায় 5 5 25 তাহলে उनको संख्याते जहां के भागे चला ओना संख्याते जहांटा के भागे चला उनी गे हां 75 संख्याते दो भागे चला ताहले उनको को नाम को हुतो बन ताहले 75 माने जो तिना 3 गुणित 5 गुणित 5 नोआ माने के 75 ताहले उनको को ओकयटा संख्या रे अब नाम हुतो बन तबे खान के 75 ते अब भाग चला तमन ताहले ऑप्शन बन टेस्ट 5 जदी नोंडे प्रथम रे 5 ताहले 5 जदी बन ओला ताहले तिना को नामो कना 3 नामो कना और मिटिंग 5 नामो कना ताहले नोंडे बारिया 5 नाम दरकार ताहले मिटिंग 5 बाम बन नामे कना ताहले ओना होते ए नंबर ऑप्शन दो कैंसिल 7 जदी बन अब बन चेका ताहले 7 क्षेत्र हन चलका 7 फैक्टोरियल जदी बन साबे इन दो जाहि जतो गिन ओल का कना कोनते कांसेप्ट क्लियर लेन खान नेल कते गे बन करा दाड़े अब जतो गिन दिन करा का कना 7 फैक्टोरियल कथा दो हिकना 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 नोंडे बन नेल मा 5 ए नामो कना 3 नामो कना मेनखान आर मिटे 5 दो बा नामो कना बारिया 5 आबरन नाम दरकार ताले बारिया 5 बा नामो कना तारपरे तिना हिय कना 10 फैक्टोरियल ता नोआ दो तिना बन ओल दाड़े पहले तो 10 के 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 नोंडे बन नेला 3 नामो कना मिटें 5 नामो कना मिटें मेनखान आर मिटें 5 दो हा बा नामो कना ता नोआ हो ओ बांग बांग नोआ नामो कना नुई नोंडे मेने 10 10 माने तिना 5 2 10 ता नोंडे नामो कना ताले 75 ते विभाज्य है उनी संख्या तो ताले n रा मान दो तिना साब दरकार 10 10 साबे लेखान के कम पक्षे 10 साबे लेखान के तबे खान के ओना दो 75 ते विभाज्य है बुझो जानो ता नोंडे जखन नुकु नुना बन नाम के नुकु जखन आबो बन भाग को 75 भाग माने तीन निने ते भाग है से बांग ता नुइटे 5 किन गेदो हा और नुइटे 5 नोंडे रेन ताले बारिया 5 किन गेना और नुइटे 3 ने गेदो हा ओन बन नामे केना 3 ताले नोंते को पूरा पूरी विभाज्य को चला खान काटा काटी चाबा उतर न लातार रेन माने तुरते भाग चला ना विभाज्य ने ताले एन साब दो तिना हुई कना एन साब दो हुई ता बना 10 रेन बुझे नाम ना गोंके आर मिद धाल लइबेन फैक्टोरियल कथा रना अर्थ दो हुई कना नोनका माने उनी संख्या खन परेन संख्या को माने पर गुण गुण ते को चला अब ना 75 अब दो विभाजित नियम अनुसार चलका हटिंग दड़े नोका हटिंग दड़े अदो ओनाते ते उनका हटिंग कट को कारण 3 25 75 ओनाते बार भाग रे हटिंग ताले 25 आरो बार भाग रे बन हटिंग दड़े 5 5 25 ताले ओनका हुई कना 3 गुणित 5 गुणित 5 नोआ संख्या ते जाहाटा के भागे चला उनी संख्या के भागे चला संपूर्ण विभाज्य ताले नोंडे n रा मान जदी अब 10 बन साबे कना तबे खान 3 5 को नामो कना बारिया 5 की नामो कना नोंडे हा मिटे 5 बन नामे कना नाले मिटे 5 बन नामे कना ताले 3 5 5 किन गेदो कना आ मिटे 3 मा तो नोंडे बन नामे कन गे ताले 3 हे गेदो कना ताले ओना ते नोआ n रा मान जदी 10 हुआ तबे खान के 75 द्वारा ओना संख्या ते विभाज्य ओना ते नोआ ऑप्शन हुई कना 10 ना आंसर
बुझे नामना ᱦᱮᱸ आदो अब दो परीक्षा तो नौका टाइम दो बामन लॉसा नौका तो बामन करावा अब बन नोंडे बन भागा जे 75 द्वारा विभाज्य ताले 75 द्वारा बन हटिंग किदा 3 और बारिया 5 ताले नुकु अब जखन बन नाम किट को जखन बन नाम को तखन के आंसर दो राइट ताले पर संख्या गुण काते मन दिको अब एक खन 1 2 3 ताले 3 बन नाम किदिया ताले नोंडे ना नुई कमी दो चुकोना और बारिया 5 नाम किदिया 3 पर तार पर चे बनला ताले 4 5 ताले आर मिटे 5 बन नाम किदिया ताले आर मिटे 5 बन नाम किदिया आर मिटे 5 नाम हियो आकार नामो कना तारपर 5 पर 3 6 बाय नामो कना 7 बाय नामो कना 8 बाय नामो कना 9 बाय नामो कना 10 ताले नोंडे 5 और 2 मिने नोंडे बन नामे कना ताले ओकोटा हास सुंका कना 10 ताले 10 गे हुई कना आंसर ताले ओनका तबन ओला माने उना ऑप्शन दो नोआ आड़े बामन टेस्टा नोआ आड़े खन मो ओल दिको बुझो नाम गोंके बुझे नामना आर मिटन कुकले मेना कुकले दो हुई कना जहां तने उनको जोड़ संख्या मेना को जेमन 4 मेना मिटन 6 मेना मिटन 8 मेना 9 मेना उनको हो उनका के भागा को गनो परवर्ती क्षेत्र रे नितो दो होयतो बन नाम के को 3 बन नाम हैं उनको को भागा को गना आदो अब नोडे दो 5 दरकार तबन आदो ओनाते तो उनको तो बामन हटी को उनको तो जेतु लक्ति बन उनको को जखन ताहे को के 2 को माने उन समय उनको संख्या अब भागा को के आदो जेतु अब तो पानते नाम कोई लगा पना 5 आदो ओनाते अब तो 5 गबन पंजाय कना ओकारे मिनाया आदो नोन का व्यापार कते अतिते अब तो निके बन ओली दीते माका नुकु को भागो जखन 2 जुदी ताहे को के ठीक गया बुझे नाम के तबन पे नौका उनको ताले का नौका करा हियो ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ अच्छा ठीक गया ताले हैं नोनटा ताले एकटू ट्राई तबन पे आपे पाटा से खन इतनी हुआ ताले हमने जो चला ताले 12 बो अब हटिंग मन बारे 3 चेरे 12 3 चेर तिकी नामो नुकिन गुणित ताले 3 चेर 3 संगीत की नामो कना तबे खान हुई तबन ताले अब बन जेरकम 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित चेर ताले 3 बन नाम के लिए और चेर बन नाम के लिए नय 3 मिने और 4 मिने कारण नोआ बन भाग लखान दो नुकिन किन काटा काटे निगेट माने भागे चला कना ताले एन ना मान दो तिने बन बइसे दड़े अब सब बचन चेर नोडे ना माने क्षुद्रतम संख्या दो जतखन नोडे चेर में क्षुद्रतम मान माने जतखन हुडिंग मान बांखान लट्टू खन दो आरो हुई को के टाइप ते अब क्षुद्रतम मान मेने कना ताले सर्वोत निम्न दो हुई कना चेर ताले नो चेर फैक्टोरियल लेखान गे 12 ते दो विभाज्य बुझे नाम है गोंके ले जा नोंडे मिटन हिया जुदी नोंडे नोआ ऑप्शन को मध्य रेगे नोआ इये क्षुद्रतम बात करते जुदी लई के मैं माने बृहत्तम लई के एंडे के बारो होई दाड़े को है नोआ को ऑप्शन করে গে নিয়ে হই তো কেউ ছিল যেমন পরেন দো তিনে দবন নাম দাঁড়াই আবো যেমন নোডে কোন চেক গেলা আছে তাহলে নোডে রে বিরুদ্ধ মত কয় কেন 12 নোয়া অপশন মধ্যে রে বিরুদ্ধ মত কয় কেন 12 তাহলে 12 মত হা ভাগে চালা গে তাহলে উন সময় তো বিরুদ্ধতম খান দো 12 হি কো ক্যান্সার হয় না ऑप्शन मध्य रे विरोध तमा नोडे दो बन नेल नामे कना 12 ताले 12 बन जदी बन चेक या ताले 12 तमा ऑटोमेटिक उनी दो भागे चला गया बड़ा गया बन से बांग अदो उन सुनी उनका आंसर हुई के 12 हुई के अदो ना तो क्षुद्र तमा मेने कथा जेतु अदो ना ते थी ने चेर होइना कटी लेते उन पे सनम को गे ᱦᱮᱸ ᱜᱚᱝᱠᱮ जहां तक बाम पे बुझ दड़े एक तो लेते होना सनम को गे एक तो कथा रोड दो तो रोड़ा बाम पे बुझ दड़े लेखान आ बुझ लेखान तो ठीक गया আর বাংখান যদি বিনা বুঝ কতে না চেরা বাম पे रोड़ा তাহলে নিজে নিজে তো নিজে নিজে गे উচিত यार তো ওনা তো যেটা আলো হুইমা যাতে যত को কোন सेड़ा मा जे कम कम হলে বন করাওয়া যত को সাথে বন তাই না 68 बी अच्छा 68 बी है
तारपरे ए गेटर देन बी अच्छा माने ब्रैकेट रे हाँ ब्रैकेट रे ए गेटार देन हाँ बी মানে नोन का 11 দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে বি এর সর্বোচ্চ মান কত হবে अच्छा 11 दिए हुई कना विभाज्य कना হুম আর অপশন রে তাহলে তো বি তাহে না কেন सर्वोच्च 6 हाँ মেনা 4 মেনা 9 মেনা আর 3 মেনা सर्वोच्च मान ऑप्शन रे तीन ताहे कान तबना 3 মেনা 9 মেনা 6 মেনা 4 মেনা 3 তারপরে 6 9 6 9 4 अच्छा ठीक है नोन का ताहे कान ऑप्शन হুম হুম ठीक है ताले ओनटा दो टेलीग्राम ग्रुप रे एम हुई बांग হ্যাঁ একটু ইয়ে अच्छा अच्छा बाकी को ताले पे करा दाड़े तबन ताहे तो नवा बाकी को जुदी जहाँ पे करा ले खान ऑप्शन ते लेते एकाटा हुई लेना जाई ताले बन नेला 11 द्वारा विभाज्य नियम जहाँ का बन बड़ाया उनका के नेल हुईगा आर मिदे सुंखा ओल्ला 11 ना विभाज्य नियम दो हुई कना मिटन पर सुंखा को जोगवा ताले उना उनी जेबन जोग को नुई संगे नहीं जोगवा नुई संगे नहीं जोगवा अच्छा नुकु जोग लेखान तिना को हुई कना 6 जोग बी हुई कना तारपरे नोआटा जोग मिटन पर नुईटा संगे नुईटा ताले जोग लेखान दो तिना हुई कना 11 जोग ए हुई कना नोन का बन नामदा नोन दे चेक ऑल मेना ए गेटार देन कनाय बी माने बी खन ए दो लेटू गया माने बी खन ए दो लेटू गया तार नुई ए दो लेटू गया तान ओना संख्या दो लेटूआ ताले नोना दो बन बियोगा ताले नोना बियोग फल दो तिना हुई चाइ तबे खान 11 ते विभाज्य ताले 11 ते विभाज्य करते गेले नोना मान दो 0 हुई दरकार बाखान 11 हुई दरकार बाखान 22 हुई दरकार माने 11 तारा विभाज्य कना को तबे से को विभाज्य ताले नोना मान आबो बन नाम 0 बाखान 11 बाखान 22 ताले नोन का नाम हुई तबे खान गे आंसर हुई तमा मिले तबना ताले ठीक गया नोंडे खन बन करावा ताले 11 जोग ए ना ब्रैकेट में चोदा इंजो एक लॉन्गिंग करादा जतो को बुझे ᱧᱟᱢᱚᱱᱟ होते बाई छोड़ता 6 दे 6 की नुई माइनस में माइनस प्लस माइनस की ताले बी हुई कना ताले ही कना 0 ठीक गया नुई 11 खन जुदी 6 बियोगआ ताले तीन सारे कना 5 सारे 5 सारे ना प्लस करते ए माइनस बी ना को मोला 9 समान हुई 0 इन तायम ए माइनस बी दो नते किन थायना इना रे लई केदा नोआ रे जहां को थायना ओना दो हानते को चलाव लेखान चेत को चिका जोग दो को बियोगा अदा 5 दो चेत चिन्ह बनुया माने यदि जोग करते माने त नाते तो सेन्नाय बियोग करते नाते तो ताले -5 ना तान ओंडे नेल रना दरकार ना अबो मैं जुदी ए खन बी बियोगा ताले माइनस की उत्तर तुदुआ निश्चय बांग तुदुआ कारण चेतारे कंडीशन लगाव मेना होय चेतारे मेना जे बी खन ए दे लटू गया ताले बी खन जुदी ए लटू आय ताले बियोग करते दो माइनस दो बांग अडोगा प्लस ओंडों कथा ताले ओनाते ते नुआ मान दो 0 दो बांग हुई नोंडे दो 11 साब हुई तबन ताले जुदी 11 बन साबा ताले नुआ रे 11 ताहे को के ताले प्लस 11 नुआ मान साब हुई ताले kan तिने ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नोंडे खन मी बियोग लेखान तिने ᱧᱟᱢᱚᱜ कना 6 ᱧᱟᱢᱚᱜ कना 6 ᱧᱟᱢᱚᱜ कना नोंडे मेन कदाय बीरना सर्वोच्च मान तिने हुआ बीरना सर्वोच्च लटू मान तिने हुआ नोना संख्या करे जहां को बैसे कना से जहाटा अंक रे जेबन 30 ए
2 jahatag ge nyol lain de b no ona kore do miteng single digit ko baisia mane miteng sungkho ko baisia tale ᱪᱮᱫ ᱥᱩᱝᱠᱷᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ 1 ᱠᱷᱚᱱ 9 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮᱱ ᱥᱩᱝᱠᱷᱚ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱮᱥᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱨᱚᱱ 10 ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱰᱚᱵᱚᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱩᱝᱠᱷᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ 1 ᱠᱷᱚᱱ 9 ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱨᱮᱱ ᱥᱩᱝᱠᱷᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ তাহলে ওনা হিসাব তে যদি আবো মেনা বি রেন বৃহত্তম সংখ্যা বি রেন বৃহত্তম মানে মেনে কাদা বি রেনা বৃহত্তম মান তাহলে মানে এর না বৃহত্তম মান সাব ইউ আগে তবে এখান কি বি রেনা বৃহত্তম মান হবন জামা তাহলে ওন্ডে এর না সর্বোচ্চ মান তো তিনে বন সাব দাঁড়ে 9 বন সাব দাঁড়ে তাই তো বাংখান দো 10 খান দো অন্তে কো বারিয়া কানা বারিয়া ডিজিট কো হুই কানা তাহলে নোয়া মানে দো হুই কানা মিটেং ডিজিট গে বইছে নোডে নোয়া স্থান রে মুটি মিটেং ko বইছে তাহলে নোডে রেন বৃহত্তম তো কয় মন অল দাঁড়ে 9 তাই নোডে হুইনা 9 আর বিয়োগ কাতে নোডে হুই কানা b সমান হুই কানা 6 হুই তাহলে তিনে বন নোডে বন এমাই লেখান আবো 6 সমান কাতে 6 হুই তবো লই তবন কে তাহলে 9 সঙ্গে তিনে বন বিয়োগ লেখান আবো 6 বন জামা নিলাম নো 3 সে বাং 3 তাহলে নোয়া না b না সর্বোচ্চ মান দো 9 গে হুই কারণ এর না সর্বোচ্চ মান নোডে 9 বন অল কে দিয়া তবে এখানে b না মান হো সর্বোচ্চ নোডে আবো বন নাম দাঁড়াইয়া তাহলে ওনাতে তে b না সর্বোচ্চ মান নোডে হুই কানা 3 তাহলে এনসার হুই কানা এর না এনসার বুঝা জানো ঠিক গিয়া তাহলে তেহা তো ক্লাস হন তো জেলেন যাবো কান তাবনা আর হা পরে পরে তে যাই কোয়া কুকলি তাহেনা ওনা তো টাইম দারাম বন করা দিয়ে সেন তেহেনা নিচে কি তাহলে ঠিক গিয়া তাহলে সানাম কোগে সাগুন জিন্দা গomke হই হই ঠিক গিয়া মা তাহলে